हेलो स्टूडेंट केनेको आसा आशा करूँ भाले आसा और आज तुम्हार बाबे एटा भेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन লৈ আহিছো जेतु एग्जामत तुम्हार बाबे बहुत हेल्प होबो बर्तमान क्वेश्चन तो हल बर्तमान अखोमर जिला केइखन आरो की बर्तमान अखोमर जिला हल 35 खन यार जिलाबोर तलत उल्लेख करा हल जिला एक नम्बर तो আছে বাক্সা দুই नम्बर तो বজালি বাক্সা বজালি तीन नम्बर तो আছে বৰপেটা चारि नम्बर तो আছে বিশ্বনাথ 5 नम्बर तो আছে বঙাইগাঁও 6 नम्बर तो আছে কাছাৰ 7 नम्बर तो আছে চৰাইদেউ 8 नम्बर तो আছে চিৰাং 9 नम्बर तो আছে দৰং 10 नम्बर तो हल धेमाजी 11 नम्बर तो हल धुबरी 11 नम्बर तो हल धुबरी 12 नम्बर तो हल डिब्रुगढ़ 13 नम्बर तो हल डिमा हासाव 14 नम्बर तो हल गोवालपारा 15 नम्बर तो हल गोलाघाट 16 नम्बर तो हल हाइलाकांदी 17 नम्बर तो हल हुजाई 18 नम्बर तो हल जोरहाट 19 नम्बर तो हल कामरूप 20 नम्बर तो हल कामरूप महानगर और এই ভিডিওটো বহুত দীঘল হল এই কাৰণে সৰি 21 নম্বৰ তো হল পূৰ্ব কাৰ্বি আলং 22 নম্বৰ তো আছে পশ্চিম কাৰ্বি আলং 23 নম্বৰ তো হল কৰিমগঞ্জ 24 নম্বৰ তো হল কোকৰাঝাৰ 25 नम्बर तो हल लखीमपुर 26 नम्बर तो हल মাজুলী 27 नम्बर तो हल मरिगाँव 28 नम्बर तो हल नगाँव 29 नम्बर तो हल नलबारी 30 नम्बर तो हल शिवसागर 31 नम्बर तो हल शोणितपुर 32 नम्बर तो हल दक्षिण शालमारा मानकासार 33 नम्बर तो हल तिनिचुकिया और 35 नम्बर तो हल तामुलपुर और लास्ट तो আছে 35 नम्बर उदालगुरि সকলো আশা কৰো সকলো ষ্টুডেন্টে বুজি পাইছা আৰু যি সকলে বুজা নাই কমেন্টত দিব পাৰা আৰু তুমি কোন ডিস্ট্ৰিক্টৰ পৰা ভিডিওখন চাই আছা মোক কমেন্টত কবা আৰু মই তোমাৰ বাবে এটা লাষ্ট কোৱেশ্চন লৈ আহিছো যি সকলে পাৰা কমেন্টত দিবা অসমৰ 35তম কোৱেশ্চনটো হল অসমৰ 35তম জিলাখনৰ নাম কি যি সকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে পাৰা কমেন্টত দিবা নহলে মই ব্লেক আৰু ভিডিও দি দিম নেক্সট ভিডিওত দি দিম ভিডিওটো শেষ পৰ্যন্ত চোৱাৰ বাবে সকলোকে ধন্যবাদ থ্যাংক ইউ